guys, balik lagi sama aku Zidane Yoga. Dan pada video kali ini kita akan gas ke Menganti Kebumen ya, di pantai Menganti. Dan kita rencananya akan ngecamp ke sana. Dan aku pakai New Jupiter MX 135 ini guys. Ya, sekalian ngetes apakah pakai motor ini bakalan aman sampai sana dan tanpa hambatan ya. Semoga aja begitulah ya. Nah, ini dari Parakan Kabupaten Temanggung. Ini kita gas bertiga dulu guys, aku sama dua temanku, dan nanti rencananya kita bakalan ketemu lagi sama temanku yang lain di Banjarnegara guys. Oh, kok diselip sacan nih Dewi? Selip sacan. Cerah kali, mantap. Itu alright, aman. Ngarep berarti. Angin. Menikmati perjalanan aja gitu. Iya, santai aja. Kosong tadi. Kosong bisa. Saya tikuan kok naik kledong ae kan lurus penak. Mana bra? Ono iki. Isi angin. Oh, enggak, buka. Angin. Aman. Ini toh. Pom ini terus. Iki anyar masuk dia nek gini iki. Pom anyar. Ya. Anyar suku yo. Ya maksudnya dibanding dulu. Kita lanjut. Tos. Apa? Standar. Oke. Espresso. Ini sampai mana, gengs? Iki tadi ya, kayak gini. Silomerto. Oh. Silomerto. Lumayan juga Silomerto. Iya, nah iki lewat kene cepet. Medono. Wih. Sabar. Ngeri banget. Wih, versis tuh. Terus kayak kan? Oh. Anjir. Versis tuh kan? Oh, versi. Keren nih. Berat loh, enak kan tadi. Gak curit loh. Gak mau kok tadi gue lagi bawa. Infokanmu saking terdekat. Oke. Ambudnya enak banget ya. Oh, ambudnya wangi banget sih. Waduh, motor tidak mendukung, bahwa jalannya asik. Iki, bari biawak. Oke. Oh iya, bari biawak. Biawak. Bari biawak. Weh, kalser. Hah? Rame. Iya, macet nih. Wah, kampret. Kedua biawak kan ini. Kanan. Iya, ini kan biawak iki. Ini kita juga melewati patung biawak yang lagi rame di internet ya guys. Kayak pasti ada postingan tentang patung biawak ini yang ada di mana ini ya? Kayaknya udah masuk ke Banjarnegara gitu ya. Kayaknya udah Banjarnegara atau di Wonosobonya, aku lupa. Ya, ini ternyata rame banget ya guys, di patung biawaknya itu masih rame banget. Oh, iki rombongan apa iki? Rombongan kadal. Oh, oke, gigi, tak kira. Oh. Rombongan anak 250. 250. Kuwi jero banget kuwi, anjir. Iya, bejir. Rame banget kocak. Santai kayak di pantai. Mulus banget anjir. Iya. Keren. Nah, untuk ke Banjarnegaranya kita melewati jalur Sempor guys. Mata. Terowongan pirang meter, Cok.
Iya, gue standar kapot ya. Krungu harusnya. Iya. Baru kita trek-trek ngono. Sumatera kok. Sumatera. Iya. Reget banget aku meh ngumbai malah udan wingi asem. Nah wingi aku full acara ya. Anjay, full acara tuh. Weh, acara. Cah acara. Cah acara. Kali aku urung nggo kata-mata. Kanan, kanan. Iki kanan iki. Pasik. No, kena Iya, tanda. meneh ono. Yo 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 yo. Ada suaranya loh, mungil. Asia. Halo. Ada. Yuk. Mikir. Gendang, Cuk. Nang kene gendang sumpah, nang kene. Anjir lah. Do nekat-nekat lho, Cuk, nang kene iki. Mau aku bola-balik mes digasak aku. Lah yo. Mana lagi? Kanan. Orang iri. Lah, Karepmu wis, kowe iki. Karepmu. Karep iri apa-apa deh. Wuih. Jam berapa nih? Jam 3, setengah 4. 4 kurang seperempat, jir, setengah jam. Pairing intercom. Jam pairing. 4 jam, Cok. Jam pairing anjir. Jam doang. Nih, kalian seru banget ya suaranya kalian. Ya cilik kita. Ya cilik. Mancing. Info spot. Info spot. Jangan pakai skrip, Bang. Wih, Anipa. Anggo skrip. Wih. Ya. Wow. Wih. Widih. Iya, aku ya coba balani meneh, Chan. Gak asru ah. Jalan ini asik banget jadi. Wih. Kiri ya, kiri. Oke. Kiri. Iki nanjak iki. Kiri Waduh. nanjak tajam. Untung isi bensin, Ros. Iya, padahal yo. Rono pom kayak aneh gini. Iya, makanya. Wis metu. Untung di fullkan tadi. Sumpah entek tau. Ya nafas entek, Ci. Nanjak. Wow. Iki ngeri sekali. Awas, tikungan. Tikungan. Antrit ya. Nekat banget. Awas, kanan. Awas, tajam. Mobil. Lagi apa jejak? Asik anjir. Wih. Asik banget, Ci. Asik gitu. Iki asik ya. On ke sih, record sih. Jelas, sudah. Awas. Anjir. Batu putih meneh. Aku nih belakangnya Hanif ya adus, Cuk. Nanjak curang. Nanjak gigi 3. Udah kuat anjir lo. Kuat. Jujur aku nggak expect untuk tanjakan dan turunan di jalan arah Menganti itu bener-bener curam, guys. Curam banget, tapi untungnya jalannya tuh bagus ya. Jadi nggak ngeri-ngeri banget gitulah. Tapi ya tetap aja, guys, kalau untuk yang pakai Matic itu kalian harus hati-hati banget. Cuma ini di video tuh nggak kelihatan curam banget, guys. Padahal di aslinya itu bener-bener turun banget. Abis itu belok gitu, belokan tajam, itu bahaya banget. Kalian harus hati-hati dan dicek betul-betul kondisi kendaraan kalian sebelum kesini. Ya masuk. Itu dari lawan arah tadi. Iya, Bo. Iya, itu balik arah. Foto lah, foto lah. Siu. Rekam berapa pokoknya? Iya, saya rekam teko kene ngasih metu wae engko. Oke lah. Meh mlebu kayane mengantine. Oke. Iya, engko kan ning kene aja ngecat. Heeh. Nek memorine? Memorinya aman lah. Oh, memorine aman. Yo, kita iPad ada di kuwi. Memori. Waduh. Hah? Waduh. Lewat tempor. Weh, Goku. Goku, men. Goku. Hei, panci aman? Panci aman. Aman, kelihatan kok aman.
mudahan ini sing ketar-ketir iki matic. Ya, Iya. harus rem, full rem. Tapi ya kok kapan saya bros dong. Nek boncengan. Iki remnya lebih berat. Paseng, tapi ki urung terlalu sih. Kowe gigi piro tos nih, Tos? Mengenti nih. Aduh, Aku lho cok. podo. Mana tek aku? Oh, gak usah. Gigimu 30 dah. Bejirka. Woi, awas aja kiri, aja kiri. Wow, ngeri. Kiri, follow. Ngeri men. Iya, ngeri banget. Turunan ya, nggak kelihatan nih. Nek wengi wah. Minim penerangan nih. Aduh. Ning burine Hanif kecipratan tak Oh ya? ya, mandi we. Pemandian beri Hanif. Iki wis meh waduke iki. Waduh. Sing atik iki. Waduh sermo we. Air mancur. Kaya ono bajune kali ini. Ya ono musim hujan iki. Sampang, Loh, SD-ne ndi anjir? Hah? Lah kuwi SD 1 nek SD-ne ndi? SD 1. Kae kan plan SD. Mungkin sing mau Goku kah? Aerok. Oh. Wih, nggak expect gue. Nggak expect, Cok. Gak SD anjir. Keluar anjir. Tiba-tiba. Langsung lho. Iya. Rating Nek keserempet alasannya ya wes keriting. Matur. Kiri jane no. Ngeriting karo belok barengan lho. APTB. Lah iki suasanane iki dalan dan kene dan. Wah. Masih rekam. Enggak iki. Masih rekam aku. Dari tadi. Iki. Waduh. Beautiful, subhanallah. Rasane neng twist. Padahal durung tahun ini sih. Anjir asik iki. Uhuy. Pelan-pelan aja bang, biar kerekam bagus. Nek banter kok goyang-goyang. Asik iki. Enggak terlalu kenceng. Wah, Asik iki dalane. cakep sekali. Iya. Iki William bisrene durung William. William. Wah, harusnya pakai drone sih. Anjir, iya diikuti drone kan asik. Yoi. Ya, semoga nanti ada rezeki buat beli drone. Amin. Amin. Wih, beautiful banget. Iya. Cakep men. Sponsornya juga boleh. Hehehe. Boleh. Sponsorin dong. Ya. Cari ya. DJI. Hai, DJI dong. Ini aja. Selain petung gitu jalur kayaknya favorit. Wah, iya. Wah, kendos karo Hanif harus wajib. Harus wajib atuh. Harus wajib lewat petung. NS Mbah, NS merah Mbah. Tapi nek petung jalannya lebih sempit sih saka iki. Ya, tapi sepi. Iya, iki ra. Weh. Wih. Uhuh. Dan syahdu tenan. Aduh anjir dalane asli. Asli. David gak ikutan David. Ah, David. Kan sengaja dia masukin ntar digaremin aja. Oh iya. Ah. Nanti nonton video ini Pit. David. Untuk David, aduh. Untuk David. Aku Pit. Kecil tenan tuh. Cia, gila. Anjir. Keren sih iki. Terus pernah lewat kene ya? Burung? Ke arah. Nah, aku neng Jogja mesti lewat kene sih. Keren sih ini ya. Keren. Wah iya. Oh, David wis tahu ding lewat kene karo aku. Oh iya David ya. Wah. Tapi nggak bareng-bareng gini. Iya, betul. Iya. Cuma berdua tak. Seru. Ah, Cihui. Cihuy. Wih, keren nih. Bah. Kayak Mas. Batu Batu jeprak. Dan Asik.
asik. Asik banget. Foto harus dapet ini gitu. Oh, Keren anjir. keren keren keren. Ya, Nip. Ngomong apa, Nip? Apa? Saya udah ngomong Nek, apa? nek Mil Golfes kok suaranya cilik yo? Iya. Soalnya hasil cilik banget sih. Dapat. Ininya Sempor ini. iki sempor. Iya. Wah. Sempor singkatan saka apa? Sempolan ormas. Sempolan ormas. Sempolan. Sempolan ormas. Buset. Masa. Sempolan ormas itu. Ah, Wah, ini nek malam ngeri gak sih? Iya. Ngeri bablas. Ke kiri, kiri. Oh, iki kiri. Anjir. Iki kanan. Anjir. Wah, anjay. Kagok gue. Iki Aku saya boncengan we iso masak Anda. Ya kan aku ora ngerti nek belok ngiri, Cuk. Dia ora ngesen kok. Kiri kanan. cara-caranya mungkin. Cocok. Iki nek arep nonton podcast. Duren, ayo duren. Duren. Wah, Kita mau bahas duren ya. bukan Sing betulan kae to. Terkenal. Mulai dibuka. ah, Mulai dibuka kae anjir banyune. bukan Musangking. Endi anjir? Nanti kok ora Mana? keto sing ngene. Kiri. Endi to? Kowe sing ngarep. Kowe bukan buka kowe. Oh iya. Wah. Iku kae. Cilik. Wah, kuwi guys sober adus asik ning sore, Cuk. Jas. Wah, tangane ning ngarepane apa sih? Apik. Keren. Kamu keren, Bang. Salome. Hei. Waduh. Waduh sih. Oh. Tenang. Hari ini madang sek apa? Iya, Pak. Meh langsung apa? Apa arep madang? Langsung. Nek madang ning kono engko iki larang. Iya. Larang. Iki. Oh, lagi pada foto-foto. Wih. Sinematik. Sinematik. Jupiter. Aku madangke Jupiter Gang. Ora diklakson terus, ora klakson terus. apa bukan bae tanane. Apa nih? Ini oh, mikir kalian ngene yo kaya kalongan wae. Iya kan? Dak beauty Gini. yo akeh. Kudune. Saiki dhewe ning nganti munggah sek kono kae, munggah sek perbukitan kae. Wah, hijau. Biar ning pantai munggah gunung sek. Kok ngesen kanan meh ndi iki gitu ya? Hei, ya. Mulai. Copyright Bang, copyright. Dan saya sudah tenan iki yo. Sore. Pas sekali. Awan malah panas deh. Panas. Untungnya ora udan sih. Nah, cerah. Untungnya cerah. Iya, untungnya. Kiri kanan. Aduh. Wah, Rusak terus. Wah. walawe. Ih. Wih. Lubang. Awas. Banyak pohon sawah, Berjalan. pohon padi. Anjir, kanan kiri. Anjir. Tuh, Triko. Oh, truk. Truk. 6 bulan tapi. Iya, 6 bulan kuwi. Karena masuk. Nyemplung kuwi, Bu. Truk kae, truk plat Nyemplung. apa, Bu? Ngedrop apa atau apa? Truk apa sih? Derek. Nyemplung ya? Mobil nyemplung. Coba, saya derek kecil. Oh iya, nyemplung.
Derek iki. Oh iya iya. Nyemplung dia. Lah ya nyemplung sih. Kalau iki apa iki? Apa iki anjir? Derek nyemplung. Yuk, ini juga apa? Bukan kotak itu. Heeh. Wah. Sepiro iki? Selip dong. Orang belum diselip anjir. Selip, amel. Sek, jalannya lho males tuh. Ya wis, kira Walah. Walah. Ayo. bingung. Yo iya Rat. Ya, Orang biasa wae. sesuai. Oh, oke. Tapi Aduh. Aduh, Bang. Akhirnya view bagus lagi. Yo jatuh lagi. Yo. Bis. mana, Bang? Right. Yuk. Wah, mau telat rekam jadi mau pas nang api. Oh kuwi. Main motor apa? Muter meneh. Iya loh. Sing mau wis nyalip meneh, Mbah? Iya. Oh iki nganan. Oh, iki kanan. Iki kene? Ora ono ngarep. Oh. Lho muter melu mobil ka lho, melu mobil. Iki. Kanan iki kanan. Karena Jogja ya? Iya, rono Jogja. 12 Jogja. Terus kayak Ngomong-ngomong aku nek teko kene urung tau ya menganti, tapi ora apa-apa. Kudune moto plang harusnya jelas. Oke. Kalau kono sih gue. Aduh, iya nah. apa eh? Ada ding mang oleh. Bapak. Engko videonya dikat ki nek api-api pas do ya pengen ngono. Apa tinggal di Nih, ngono lho. suara Aku terngiang-ngiang lagu gue ya, anjir. Mobil hanyalah salah satu. Bisa. Wih, expander ya. expander. Untung gak ada Porsche nih. Kelar. Langsung dimuah. Semua. Rame. Ngaber. Ngaber brutal. Wah, asik iki. Iki asik nek rame asik sih. Heeh. Jalannya asik tenan iki kok cornering. Alik, saya ora ketok. Mipil sik wae, mipil. Kanan. Kanan Kanan atau kiri? Oh, kanan. Rata. Kanan. Ini kanan bolong. Kanan bolong kiri. Kanan. Rata. Wih, Wih, enak nih kendaraan nih. asik ya. Dan nasib tenan iki ibu. Anja turunkan gigi kalian. Aku gigi 4 aman. Aku 3, pecahan. Aku 3. Gigi 4 gue. Bawahmu gigi 4. Asik. Nafas habis. Jam Mobil loh. kanan tajam iki. Wih, Oke, aman. Aman, yuk. aman. Asik jalannya anjir.
Iya, iya. Wah, Wih, 12 Bromo kah? rating anjir. 12 Bromo kita. Muter Wih. balik sih. Tajam turunan. Kalau kita kan isor kae, kapot kae to. Coba yang meneh muga. Karena jalan sampai mantap ya, Pak. Proses banget ini. Wih, Hati-hati turunan curam. Yang perlu ini sampai bayang ini sampai cu. Jerit. Ngeri banget anjir. Ngeri, cu. Ngapain sih, Bang? Pengantin masih lurus. Masih lurus. Sampai motor. Asik tenan nih Dan. Asik. Sekeburi apik tenan nih Dan. Jelas. Iya, anjir apik iki. Kering. Oh, Woi, rem. Aman, santai aman. rasa jam. Wah, men, langitnya loh kuning. Kiri, kanan. Jintung. Cintung. Mobil sisi. Woi, pasang bawah. Kat bawah kosong. Bahasa nana mobil. Kiri. Iki lho motornya mah kok iki. Ambil kiri aja. Iya. Ayo Mas. Nanjak, Ci. Apa sih? Kendas nyerempet Hanif. Nyerempet. Oh, Enggak. kira kena. Aman terus? Aman. Tuh, Ngeri banget. menganti tetan. Enggak, ini telat ngoper mau. Aku mau gigi loro ada ngegas. Hanif nganu pindah gigi. Tidak gigi. Hanif ngodan ke gigi kan. Mengantine isi kono apa? Ora ya lali apa ya? Cek. Ngoper ya wili-wili. Kosora. Pasang yuk. Awas tikungan. Tajam banget kok ono mobil, awas. Tajam Aman. banget. Anjrit, ngeri banget, Cuk. Sumpah ngeri banget. Hati-hati terus. Aman. Woi, anjir, stok atas nyelip aja. Ngeri. Ngeri. Saben dino mudunane curam nang omahe. Iya sih. Iya, aman. Kini biasa. Aku sih rada ketar-ketir, Cuk. Remeng ini. Salah. Gitu. Simpen tek wae meneh sampeyan. Wis 10% iki. Hah? Tajam. Siji. Fuck. Ngeri banget sih, sumpah. Agak jaga jarak sih. Iya, Jaga jarak. jaga jarane. Anjir ala Willy. Dan alhamdulillah
alhamdulillahnya motor kita nggak ada trouble dan nggak yang struggle banget untuk nanjak. Untuk turunan kita aman aja guys. Waduh, Panjang. Apanya yang panjang? tanjanya. Aman. Aman. Tahan lambat cilik. Tunggu berhenti kan. Tekan. Ais. Sampai menganti. Oke. Mobil. Masih record kan? Masih. Sama. Ini TikTok aja. Kamu TikTok. Langsung mulai. Nang kono foto telu ae, ping telu. Sebelah kiri gue. Oke. Ya, mulai ketok iki. Iya, ketok elok kayak. Mana bang? Go. Wes kono ketok. Iki. Oke, semua dhuwur. Kayak laut teh. Mandek sewa. Foto po? Lah ketok esuk nek esuk kae. Ketutupan. Esuk. Ah. Jos Cik. Siap yang warung. Wah, keren. Nek iso madang kene. Ping opo dos? Oh, apa madang kene yo Dewi yo? Madang kene yo. Madang kono sok. Wis tuku sego anjir. Oh. Nang ngarepe madang. Modal plastik lah. Ono sendok. Masalahnya iya tangannya reget ngono. Iya, aduh. Aduh. Dene mantep kan taruh di laut. Aduh. Sarapannya ning kono sih kayaknya. Iya, di laut tetap. Ya, besok. Ringgit. Ya. Tuh, 5. Ini kalau ngecam masih bisa itu. Ah, iya. Panas, pedas. Tempatnya ngendi kuwi? Tempat Langsung nang kono. Pancing ini sore iki, pancing Kanggo skrip. Info spot. Kudune nggowo iki Eternal Prism. Anjir. Iya keren cuk. Sesuk foto bareng-bareng yuk. Ayo sesuk yuk. Kasih. Oke, kasih. Kasih wae po. Kasih ae Dewi. Besok ayo. Saya kira ini kelubus banget cuk. Iya. Besok. Saya kira ini kelubus. Wih, kanannya asik. Wah, Oh, kayak laut ya kanan wes. mantap. Ya sayang sekali guys, saat sampai di Menganti, pas di view yang bagus itu action camku kehabisan baterai. Nah jadi nggak kerekam. Jadi ini aku rekam dikit-dikit pakai HP lah ya, pakai kamera HP ya supaya kalian bisa lihat kalau pas masuk Menganti tuh viewnya kayak apa. Dan ini kita sampai di Menganti kalau nggak salah kurang lebih jam 5 apa setengah 6 sore itu guys. Yang bikin lama tuh di Banjarnegaranya kita. Ini kalian bisa lihat viewnya tuh bagus banget ya menjelang sunset. Tapi sayangnya waktu di base campnya itu kita nungguin tugasnya lama banget untuk nyiapin peralatan di tendanya, buat di tendanya gitu ya. Itu lama banget dan kita sampai di tendanya itu udah gelap. Ini kayaknya jam-jam maghrib gitu deh. Kita jam segitu ya. Jadi kita nggak dapet momen sunset. Sayang sekali tapi nggak apa-apa. Malamnya juga nggak banyak rekam karena ini aku coba rekam pakai action cam. Kalian bisa lihat, ini kalian nggak bisa lihat apa-apa. Nah ini di action camnya nggak kelihatan apa-apa. Aku coba rekam di HP juga sama aja nggak kelihatan apa-apa guys. Jadi kita nggak banyak rekam. Kita ke pagi harinya. Untungnya dapet sunrise guys.
Oke, kita lanjut. Sik kontakku nih dia. Lanjut apa lanjut? Nah, saya di tos. Belum ketemu. Oh iki. Ah. Wis. Weh, ketinggalan tenda lucu weh. Ngadem. Enggak usah lho, Pak. Kita aku kelingan. Ning kono lho. Yuk. Ngadem. Ngadem. Oke, Ya, oke. lanjut guys. Masih pagi bang. Ngadem. Ya, kan mbak. Bebas. Foto ning kene. Mbak. Sing kono ae, sing sepi. Oh gini. Hah? Ora kene. Sing kene. Oh iya sing kana mbiyen. Kok biyen. Sing wingi ana ning kan jalan kae wingi. Ono kae tenang. Sepi. Aku wis rono ora ketok. Ora ketok apa? Ngaji, heeh. Waduh. Ya ngono. Ngono wae munggane. Munggahne. Ning kono Munggane aja, Pak. Babi. Lurus yang ketok aja, Pak. Aku pas kuwi wis tau soalnya karo ngaji ning kono. Ora ketok. Ora kita ya. Laut ora ketok. Ki munggane. Arep piye muter? Ayo munggahne wae nak sur. Delete foto. Iya apa sih? Daripada gelo kok tekan mah gelo. Oh, kan wong belum. Ora apa-apa delete to. Selo. Ora suwi. Delete. Iya, pite ning kene jeng motone kok kono to. Ngadepe. Sel ning biru 812 apa 814 ya? Kali aku. Wah, kemarin habis baterai Cik, nggak kerekam ya. Iya. Aduh, sayang sekali. Terus tenan tuh. Beautiful Lautnya sekali. Biru, Yoi. seger banget saya. Wah. Ih, dari sini. Oh. Gini, Bu. Wah, Iya, men. Ombaknya gede ya? Iya, ombaknya gede. Nanjak sih. Ono penyewaan seluncur apa nih kono? Papan kayak tuh, Heeh. surfing. Arif seluncur. View-nya tuh keren banget. Wah. Lanjut. Wih, naik remblong. Heeh. Darurat ya. Neneng mesti dia 3 event ya, gak ngaruh ya dir motor. Mental. Mental tuh. Tapi kan memang ada kene tau foto kene. Aku pasti karo aji ning kene karo Damas. Ning kono ora ketok. Orang itu ya? Kurang lah kene. Kurang. Dengan Pegunungan. pas yang rada iya pe to. Iki iya pe. Kene iki pemunggah iki, Pak. Oh iya. Ono panggungnya wisan Acak motor ya. Acak, boleh acak. Yuk. Wah. Cek, iki miring banget soalnya. Oh, kue tengah lah. Apa? Kue tengah kini. Wah, dan MX pinggir. Iya. Ngelak tuh asli. Ngelak sih iki. Cek, oh iya.
nek takoki rene. Ora jajal, Mas apa ya? Tiba-tiba dieng. Dieng. Adem lewat dieng. Pokoknya panas. Oh berarti apa rene Mbah yang diomong mambengi ya? Oh, yo kan metu ten rene se. Oh, berarti nek ana kehidupan rada enggak make sense dong. Ono kuwi kanan. Maksudnya rame lho, sing nek rame gitu lho kan enggak iki. Ono berarti dalane. Males jalan iki to iki enak banget iki. Wah, iki mah hari-hari gue nek delivery lewat hal ngene iki. Hari-hari kok ngene. Aduh. Oh, iya enggak ngene sih. Enggak ngene sih. Hari-hari. Enggak ngene. Iki jalur tretep munggah kok ngene iki. Anjir. Aduh. Ekspektasi gue terlalu baik. Iya. Kayak ning Flores iki, Cik. Terus kowe asli Flores terus. Matane. Iki dhewe kon nganu iki kon apa ceritane? Off-road. Enggak kan melu bangun iki aline kon tukang. Kon ngewangi ya enek. Iya. Andi sing sak kilo anjir. Jelas. Iki dalan kene apik iki. Dadi ono. Oke. Dadi lemah dulu. Wah, Hanif langsung Cik kesurupan. Seatine dunyo dalane mau apa bene to. Ngene jam. Wah. Nah, kalau gini asik. Sepi, terus sepi. Ngene mah 10 kilo pun hayu. Ayo. Hayu. Ning dieng, Bo. Gagas. Nah, betul. Setuju. Sayangnya iki jalan dieng ora ngene aluse. Tapi adem. Gagal. Tapi rame. Saya mau ditut ya. Lagi dikejar-kejar kayak wingi. Fiksene. Ngejar mbah-mbah. Macam. Di warung. Kowe kanan apa wae lah, Mbak. Engko ae ngisor-ngisor jalan iki. Iya, gak enak jalan iki. Ayo ngasih ngisor teh wae. Jalan. Kira asik banget kiri mau. Iya. Ini mangan. Iya, yoi, seger nih. Apa versis po? Soto wi arep madang ra versis. Versis to 650 ah. Madang kono apa? Mlebune warung bayar. Ora mlebu ning jopo. Jir, mlebune warung bayar 13.000. Mosok sih mlebu tak bayar. Anjir. Neng warung apa itu? Wisata warung. Ora udune restone. Nyetel. Kalau nyetel. Nah, apa? Debt collector ngalcer. Debt collector ngalcer. Wow. Pinggil. Nyayam. Mie ayam. Tapi parkir angel ya? Nyayam asik gitu nyayam. Sik. Tapi parkir susah mau. Woi, rider lawas sih, cah lawas. Cah lawas. Retro. Rider. Asik. Nah, IR nyeleng. Lah iki mah jompret. Kae tos arek ning nggonmu lho tos dalane. Iya, Bejen. bejen iki. Telet biasanya. Kok sik iki isih dikunci. Ora usah. Kuwi arsine dhewe kok. Piye to? Arsine. Iki arek niku meneh. Ayo kok lurus. Ana mobil sik. Ah, mobil. Antri. Niki Sir. Bapak antri yuk. Kurang banter nih. Kurang banter. Wah. Ani ngopo? Wong isi miring. Motor mah ora. Geding. Tak kira lo geding. Nek bensin lo bisa kira-kira. Iya. Nek bocor bane piye? Sebul ra mungkin. Ya betul.
Mie ayam po. Mau asik ya tempatnya, Cuk. Iki pakainya po. Iya, gue ono bae kok. Cetak laut juga iki. Kuwi mau lho mandek sih. Madu ngegas. Kose, mburine nang motor, Cuk, beda kagok deh. Apa lah Cuma sayangnya kita belum punya drone ya. Ya doakan aja guys, nanti kita ada rezeki buat beli drone supaya kualitas video kita juga meningkat banget. Biar bisa lihat dari atas tuh pasti bakalan cakep. Di mengantinya itu bakalan bagus banget kalau di shoot pakai drone. Asli itu cakep banget guys. Dan mungkin cukup segini dulu aja untuk videonya. Kalau ada yang mau ditanyakan, kalian bisa tulis aja di kolom komentar di bawah. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Yes, dan yoga minggat.